So karon day mo mata ditag sayo kay magluto ta og hotcake og juice. Uhahay. Saon man nanim gid mga mutabang kita sa tong mama kay ro makabawi to sa panghatag nila nga bawo na to og para igaston la nato. So karon manghipos na taog gigdaanan kay butan taron nagbinut-an wi ta kay 2025 na nya dugan ng New Year karon patanisa. So karon day nagsugod mi og mix sa harina niya ako kiniduol ko gitawag kong mama kay sugoon ko niyag para kutaw sa harina. So karon magtataod magsugod ta og kutaw. Wait lang kay nagkutaw pa si mama. So karon gitilawan na ding mama og lami bang lasa. Ayan ni katol kong kamot ikutaw na gyud. Hay salamat kakutaw nako. Hahaha. Kapuya sa di kutaw sa di sa dalim. Tinaw sa simhuton to kadiyat humot ba. Humot man di ay. Yay. Murag kapoy na gini. Tulira na to kadiyot kay murag kapoy na gid. Kapuya na takit-takilid gamay pak balhin spikas kana kani murag nice place kayo paspasan ba kay murag nindot to kay ba anindutan na sa feelings tilawag balik mamaglami ba okay lami ra okay kayo. So karon butangan na din ni mama og white sugar kay para matamis ang ato ang juice. Ohahay nya usban sad niya og brown kay para mas mulami gyud sama nako. Wow di na pwede kay lami mo ko daan. Yay. So karon tilawan din ng mama. So karon tilawan din na ni mama ayan timpla og lami ba. So karon nagluto na dita sa atong hotcake niara. Yay, murag lami gini ba. Pis on gamay kana kupay-kupayon. Okay. So gitawag ko mama lingi gamay. Padayon ni po sa giluto kana. Yay. Okay kayo. So maon dito guys, please subscribe and click the notification bell.